अस्सलाम वालेकुम और हमारे हिंदू भाइयों को नमस्कार। मैं एमडी इस्माइल आपके सामने फिर से एक बार आया हूँ फेसबुक पे, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे साथ जो जुल्म हो रहा है ये टीएमसी पार्टी के लोग जो कर रहे हैं, उनको पता नहीं है कि जो टीएमसी पार्टी उस वक्त जन्म भी नहीं लिया था और कोई भी पार्टी हिंदुस्तान में जन्म नहीं लिया था। और ये हमारे अब्बू जान, और से देख लीजिए इनकी फ़ोटो, ये एमडी इब्राहिम टोपी वाले ज़करिया स्ट्रीट में, ये कलकत्ता खिलाफत कमेटी के मार्केट के प्रेसिडेंट यानी कि मार्केट के सदर रह चुके हैं मुल्ला जान मोहम्मद के टाइम में, जिसने इस्लामिया हॉस्पिटल और बहुत सारा गरीबों के लिए इदारा बनाया। और हमारे बाप एक फ्रीडम फाइटर भी रह चुके हैं जो बंगाल से दिल्ली भी गए। आज़ादी के दौर में वल्लभ भाई पटेल, नेहरू और गांधी जी, इन लोगों के साथ मीटिंग भी हुआ। आज़ादी के लड़ाई में मुल्ला जान के साथ जो है ये हमारे अब्बू जान एमडी इब्राहिम, काफ़ी इनका रोल है जो बताया, पूरा कहानी बताया नहीं जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद मैं ये पूछना चाहता हूँ घुटियारी शरीफ के आवाम से और जनता से। अब मुझे थोड़ा सा बांग्ला में बोलना होगा क्योंकि वहाँ के बंगाली लोग समझ सके पूरा। क्योंकि अगर তোমাদের জমির ওপরে যদি তোমার বাপের জমির ওপরে কেউ বলবে আমি ক্লাব করব, আর টিএমসি পার্টির লোক হোক কি কোনো পার্টির লোক হোক, তো লোক ভালো না মন্দ আপনারা বলুন। আপনার আগে ছেলে মেয়ে আছে, আজ আপনি যদি কারোর বাপ কেলো সম্পত্তি, ওর ছেলে মেয়ে রাস্তা রাস্তা ঘুরবে, ফুটোর ওপরে ঘুমাবে আর থাকবে, আর তার জমির ওপরে তোমরা ক্লাব করবে, তো আল্লাহকে কি জবাব দেবে এটা বুঝে রাখো। আর তারপরে আমি এটা জিজ্ঞেস করতে চাই ঘুটিয়ারি শরীফের যে পাবলিক আর জনতার সাথে, কি তোমরা কে কে আমার বিরোধী আছো আমার সামনে এসে বলো। আর ও শওকত দিওয়ান, যে গুন্ডা শওকত দিওয়ান, যার গাঁজা চারাসের বিজনেস আছে, যে গাজী বাবা মাজারের নামে গাঁজা চারাসের বিজনেস করে, শওকত দিওয়ানের লিঙ্ক শেখ শাহজাহাঁ যে ধরা পড়েছে, যাকে সিবিআই নিয়ে গেছে সন্দেশখালির, আর শওকত মোল্লার ব্যাকিং আছে এ আমি জানি। আর তারপরে ওখানে লোকও জানে এ কিরকম কত বড় গুন্ডা আছে। এর সাথে মান্নান লস্কর, যার ফটো আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাকে, এ মান্নান লস্কর, এ আছে মান্নান লস্কর, এও ওকে সাপোর্ট করছে, ওখানে লোকাল আছে। আর তারপরে আপনার আগাজ দিওয়ান, আর এরা গ্যাংকের নাম রেখেছে এ শওকত দিওয়ান লস্কর গ্যাং, আল লস্কর গ্যাং এরা নাম রেখেছে। এরা বলছে ওখানে আমরা মাদ্রাসা করব, আমরা ওখানে জিহাদিদেরকে ট্রেনিং দেব। তার মানেটা কি? ওখানে শাদি বাড়ি করব। আমার বাপের জমি, আমি একটা গরিব মানুষ, আমার জমির ওপরে তোমরা করে, আর যে ওকে সাপোর্ট করবে ওকে আল্লাহ ছাড়বে মরবার পরে। হ্যাঁ, আর একটা নাম আমি ভুলে যাচ্ছি, কাসেম হালদার। এরা 5-6 জন গ্রুপ করে যে আল লস্কর যে গ্রুপটা তৈরি করেছে, এটা আতঙ্কবাদী গ্রুপ আছে। তোমরা একে সাপোর্ট করবে তো তোমরা ফেঁসে যাবে, একটা কথাটা বুঝে রাখো। আর আমার জমির ওপরে নজর রাখো না, না তো ভালো হবে না, না তো আমি লিগ্যাল অ্যাকশন নেব। আর তারপরে ফের আপনারা বুঝতে পারবেন। আমি ये वीडियो আমার लास्ट नहीं, আমি 5 पार्ट ये वीडियो আপনাদেরকে দেখাবো। आप पब्लिक, आप जनता से ये निवेदन है, हमारा वीडियो पूरा आप देखना। और इस वीडियो के बाद फिर मैं और 4 वीडियो मैं ये करूँगा, ये शो करूँगा, क्योंकि आप लोग देखें और समझें, और इंसाफ के लिए आप लोग कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ मैं अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, गुड नाइट।